Maayong adlaw kaninyo diha tanan. Karon ako ang i-demonstrate unsahon paghimo og function sa C programming language. So una, atong i-run ang atong IDE nga code blocks. So mag-create og empty file, kani ang shortcut for new file or pdfod file, new and empty file. So before ta magsugod og program, mas maayo kung i-save daan atong file kani ang save or file save file. Ato siyang i-save sa directory nga mas dili kay lalong. For example, na kay drive D. Then sa drive D, nag-create ko og folder nga CEC101. So make sure nga walay spaces sa atong directory name para wala tay problema sa compilation. Open nato, then na ako i-create nga folder nga functions, then diri nato i-save ang ato ang program. So ato siyang anlan og functions.c. So kinahanglan nimo og pangalan og .c para mas ma-identify siya as C source code. Og sa save as type, kinahanglan nga naka C++ file siya daan. So atong save. So as you can see the file name of my file at the upper of this tab. So una, importante nga butangan ninyo comment ang inyong program. Butan yung information ninyo. Kanus ano ninyo gibuhat. Like for example, karon kay December 11, 2014. Then pwede po butan yung time para mas specific. Dayon inyong ibutang unsan siyang program. Demonstration of using functions in C, both predefined or what we call library functions and user-defined functions. Karang atong gibuhat na function. Then, atong i-close ang atong comment. So, what you need to do is to always include these library files, stdio.h, the standard input-output header file, because we will be using printf and scanf by default. So then you write your template in main and close and returns 0. Always do that template. So actually, main is a special functions where your program actually starts. So naatay main daan. Actually, ang main gibuhat na siya daan para magsugod ta dira og kuan og sulat sa program. So let us create a function that will add 1 to the value, for example. So kinahanglan nimo og function prototype. Ang function kay pareho nagyapon na siya sa variable name. Kung naatay variable, kinahanglan ka mag-declare og variable. For example, naatay variable nga sum, naatay variable nga a and b, which are integers variables. Kung adunay value si a is equal to 1, adunay value si b is equal to 1, then the sum should be a plus 1, ay a plus b. Nag-declare tag variables kay naatay gamiton nga variable sa atong programs nga atong butangan og value. Then ang sum mao ni siya. Ang answer kung atong i-add si a og b,
then si A is a variable nga atong sudlan og 1, then si B atong sudlan og 1. Then ang sum becomes the additions or the sum of A and B, adding the value of A and B. So susama sa function, before ka mag-define og function, kinahanglan ka himo og prototype. So murag silbi nag-declare ko og function diri. So ang function pareho sa main, naa siya return value, return data type, what specific data type nga ibalik sa imong function kay imong tawagon, unsay pangalan sa function, ug unsay dawaton sa function, ang body sa function nga sa sulod sa open or close na brace. And the last statement should be the returning value of the function. So kay integer man ni si main, kinahanglan ka mag-return og integer, pero by default 0 ang imong ibutang. So naatay keyword na return, then ang 0, it will set the system's variable that your program exit successfully nga nakaabot siya sa 0. So ato ang i-redefine ang maghimot og function nga mag-add og two values sa. So kani ato ani siyang program nga, for example, atong isulat. So %d plus %d is equal to, so unsay value sa unang decimal number or integer value, kani diri for conversion kay first integer, so unsa may value si A, no? Dayon unsay value ni second number si B, then unsay ilang sum si D gihapon kay puro man ni sila integer plus integer is equal integer, then the sum is the sum variable, so semicolon. So atong i-save ang ato ang program. Kung dili pa ni ma-save ang ato ang file, naa siya asterisk diri kaning pangalan. Pero kung imo na siya ma-save, Control S, walang S, mean to say nga na-save na ang program. So para masayon, click na lang ni ang build and run. To execute the program. Then 1 plus 1 is 2. So the values of A and B are predefined. Ato ang gisulatan para masayon. So ang atong function is mubalik mo return a number. So int ang iyang return data type int. Atong panganlan og sum, or para mas dali sabton, compute sum or add. So mas maayo kung verb ang ato ang ipangalan sa function add kaysa sum. Sum is noun. Dayon unsay dawaton sa add? Duha ka numbers. First nga number is integer or whole number. Second number is integer whole number. Semicolon always ends with a semicolon. So kani nga function prototype niingon sa ako ang compiler nga aduna ko'y function nga add sa ubos, somewhere sa ubos nga mo hatag og number ug modawat og duha ka number. Nga ang iyang pasabot iyang i-add og duha ka number. So i-copy nato ni siya. Then sa ubos na portion sa main, after main, i-paste nato siya. So pareho sa main, tanggalon ni siya nato ang semicolon. Butangan nato siya og body by the use of open and close brace. Sa diri nga portion atong butangan ang formal parameters o pangalan. So ang tawag aning parameter diri formal parameters. So si number A o si number B. So these are local variables to this function, meaning kaning A o B makita ra diri nga block or diri nga portion or area. So unsa may buhaton niya kung magdawat siya og number, ato siyang i-add, di ba? So
kung mag-declare ta og extra variable nga sum, in sum is equal to a plus b, no? Then gani nga function kay muhatag man siya og whole number, so the sum should be a whole number or integer. Return, magamit ang return nga keyword, ug unsay value ang imong return. So si sum atong return. Then diri atong usbon, so si sum add a and b, so mao ni ang atong portion nga nagtawag og function or invocation of function. Add. Ang tawag aning a and b are actual arguments. Ang tawag sa a and b are actual arguments or actual arguments. Ang tawag sa ubo sa a and b are formal parameters. Gitawag ni siya formal parameters kay naka-define ang unsa klase si a nga parameter, integer. Unsa klase si b nga parameter, integer. So gitawag sila formal parameters. Kani ang actual arguments kay mao ni sila ang unsay value nga imong ipasa sa add. Di ba si add mo dawat og duha ka integer. Dayon pagtawag sa add, unsay pangalan sa imong function ug unsay dawaton sa imong function. So ang imong ipasa bali ang value. So mao ning gitawag nga pass by value. So silbi kaning a imong i-assign sa a diri. Murag una na ang nahitabo. Si b nga variable imong i-assign sa b diri. So nagkataon nga parehong pangalan sa a ug b ug sa a ug b pero lain-lain sila nga scope. So si a diri ug b lahi nga a ug b diri. Pero diri pod si a ug b lahi pod ang a ug b diri. Para di mo maglibog, mas okay kung n ug m ang variable diri, dayon n m atong edit. So ipasa nimo si n ug m. So kung imuha pa ng ikuan, mura ni siya assignment statement, no? Kung magpasa ka og value sa function, mura kag nag-assign og statement. Assignment statement. Murag silbi nga ang a sa pikas imong gi-assign sa n dira sa imong gipasa. Ang b sa pikas imong gi-assign sa n. Murag susama nag-assign na ka og value sa pikas nga function. So mao na gitawag nga pass by value. Nagpasa tog value nga n ug m dire, pero murag assignment ra nga value. Murag value ra imong ipasa, bili ang actual nga variable. So save na to. Ato ang i-modify ato ang program dire. The a, which is n, and the second operand is n. Then the answer is sum. So let's build and run the 1 plus 1 is equal to 2. That's the value we are expecting to see. Or we can also write a printf without using the variable sum. Printf, like for example, we 3 and 5. Then the sum, adding 3 and 5. So we can write it directly on the printf without using the extra variable sum. 3 plus 5 should be 8. Build and run. 3 plus 5 is equal to 8. So to separate the statement, we should have to add the escape sequence character new line. Then save. Build again. 1 plus 1 is equal to 2, then 3 plus 5 is equal to 8. This is the basic of the function.
So this function returns a value. So this is what we call function. But we can still define a function that does not return any value, or what we call a procedure. So pareho ang rules gyapon or concept kung mag-create og function. So for example, maghimo ta og function or procedure. This is a function. This is really a function in math, like in math. You pass the value and you get the value. So let's say for example, we declare function display greeting or greeting. Display info. So greetings na lang, no? Greeting. So this is an example of procedure for a function that does not return a value. So kaning void, di ba niyan, ang void is wala siya ihatag nimo. So does not return any value. Kaning greeting mao ning pangalan sa imuhang function. Ang kung walay sulod diri, pasabutan na void na siya by default. So kung butahan nimo void ug dili nimo butahan og void, pareho ra sila. So para consistent atong program, butahan atong void. Nga kani nga function kung imo tawagon, dili wala kay ipasa nga value o wala po siya ihatag nimo nga value. So imong kopyaon si prototype, ibalhin nimo sa ubos. So asa nimo ibalhin, sa taas o sa ubos? Bahala asa nimo ibalhin, basta kay nakay prototype. Kung ibutahan mo prototype dire, kabalo ang si compiler mangita kung asa sa ubos, sa taas, sa ubos, o pinaka-ubos, kung daghang function, ato lang ibutang sa ubos para consistent ang order. Delete ni siya, no? Delete, no? Open o close the body of the function. Wala kay return. Wala yung return nga ibutang. No return keyword because it has the void returning data type. Wala kay return. Not like the add function na kay return yung keyword kay int panidere. Ang many mo na kay return yung keyword kay int panidere mo. So unsa nga klase nga data imo ibalik. Ang greeting, for example, imuha lang isulat si greeting nga good morning, welcome to my calculator. So printf man ang gamit nato. So printf dayon welcome to my calculator. Butang nato og new line kaduha para di mag tapad-tapad. Semicolon. Ayaw kalimutan semicolon. Every statement in C should end with a semicolon. Save. Walay return ha, kay void man diri. So ato ang isulat diri before ta magsugod, butangan na to og welcome to my calculator. Kung saan nga ni pagtawag sa function, pangalan sa function, then wala man siya dawaton, di ba? So open o close parenthesis lang, wala kay ipasa nga data. Walay void diri. Do not put void in the invocation of function. Ay para consistent greeting man siya din diri add. So let's make it as greet para verb greet then greet. Consistency of naming of your variables and identifiers. So we are expecting to see welcome to my calculator. Then 1 plus 1 is 2, 3 plus 5 is 8. Build and run. There is an error.
Greeting. Undefined greeting. Oh, this greet, not greeting. Save. Welcome to my calculator. 1 plus 1 is 2. 3 plus 5 is 8. So, another important to remember in writing a function is the variable. Variables in this function are bounded to this scope, meaning local ra ni ang a ug b diri nga function. Ang variable diri dili mao ang variable sa uban nga function, local. So atong i-demonstrate with the use of increment. So what is increment? Increment is adding 1 to the value. Increment, it means add 1, no? So unsay dawaton sa imong function? Number o number ang sa. Unsay pangalan sa atong function? Increment. Unsay dawaton sa function? Ang number, di ba? So natay n. So kani nga function prototype mo hatag siya og integer or number, pangalan niya is increment o mudawat siya og number. So mudawat siya og number, mag-add siya og 1 sa number, then ibalik niya ang the number plus 1. O kanang, by the way, ang pangalan diri sa ubos mao ni sila ang function definition. Pasabot ana diri ang formula or diri ang implementation sa imong function. So kung naa kay function prototype diri or murag variable mura siya og declaration of variable, so sa ubos pod naapod kay definition unsay pasabot sa imong function di ay. So sa tora o sa ganito naatay increment na muhatag og integer, pangalan sa atong function increment, og unsay dawaton sa imuhang increment of function. So naatay, let's say for example n, no? Then the body of the function open or close. Og unsay ibalik sa imong function. So naatay return diri kay tungod nga naatay kay naa mo siya ihatag number, no? Return semicolon. So question mark. Kung sa may naa sa question mark dapat. So di ba nata increment adding 1 to the value. So unsay variable nimo? N, then plus 1. So pwede mo siya butangan og open or close parenthesis. Save. So the increment should add the value of 1 and return the value. This is the first version. The first version of the increment is it will accept a number and return the number plus 1. So let's say for example printf add 1. Increment 1. Increment 1 equal to then %b. What's the value? Unsay number nga imong plusan og 1 og unsay imong result after incrementing by 1. So, let's say for example, atong i-reuse si n nga variable n. Si n is 1, di ba? So, increment ka og n, mag-increment ka og 1 sa n, unsay iyang answer. So pangalan sa function dayon unsay value nga imong incrementan. So n. So we are expecting to see 1, then increment 1 is equal to 2. Save. Another example, copy and paste. Increment 1, let's say for example, this is add
3 and 5. Example ka na. So, the value, the 8, this 8, increment 8, but increment 8, so, that should be, pangalan, add 3, 5. So, in this case, we are passing the function, the invocation of function to the increment function. So, this function, di ba, kung natin function, we evaluate first the inner function within the parentheses. It will return 8, then 8 should be incremented by 1, so 9. We are expecting to see increment 8 is equal to 9. Save. What's the error? Increment. What's the error? Undefined reference to increment. The increment should be version 1. No? Version 1. Save. Build and run. No. Version 1, then increment version 1. So make sure that your function name at the prototype and definition or implementation should have the same name with this function. 1 plus 1 is equal to 2, 3 plus 5 is equal to 8, increment 1 is equal to 2, increment 8 is equal to 9. So that is chart. /n to separate the line. Save. So, what I want to demonstrate is the variable in the other function should be different in the other function. So, we are just passing the value, not the actual variable. So, let us predefine the increment. Int increment version 2, then int. So, maghimo ta o ikaduha nga function increment, pareho ang yung meaning nga mag-add og 1, but this increment will not return a number. No? Magpasa ka og variable, magpasa ka og value, then atong i-try og add og 1, then tan-aw nato kung nausab ang value sa nagtawag sa iya. Save. Then copy paste sa ubos. Control V. Then i-delete nimo semicolon, open or close na brace for the body. Then since wala man ni siya return, ay kay void man ni siya, so wala tay return, no? No return. Dayon, ang pangalan sa variable, n lang gyapon. So, di ba ni ana ta nga ang n diri is lahi sa n diri. Kay ang n diri dira ara na siya nga n kani nga area. Ang n po diri lahi. So, meaning ang n, ang mga variables within the function is local to the function. So, unsay atong buhaton diri, atong i-try si modify si n by adding ito 1, n plus 1. So, we are trying to modify n by adding the variable n by 1. Save. Nakuha ninyo. Actually, modify si n by adding n by 1. So, ato ang i-try og print diri, copy paste lang sa ta, copy, control V. So, unsay bato na to? Increment. So, let's say for example, ang variable na to nga n. So, gamito na to si n, no? Unsay first parameter diri, unsa ang atong incrementan. Gamito na to si increment version 2 n. Ay sa case na ini version 2 nga increment, wala man siya ibalik. So ang kani mag-error ang atong program kung iyon ani ang may tabo. Increment version 2n. So atong i-save, i-compile sa nato para makita yung error. Ang error tanak, invalid use of void expression. Because increment b2 is a function that does not return any value. So, it does not reflect to this %d diri. So, imong buhaton is, you cut this out, Control X. So, before anang line, we are trying to call the function increment version 2.
Diba ang atong function nga increment version 2 ato ang gipasa si n nga variable, pero ang nahitabo diri gitry na to siya og add by 1. Diba ni ana man tanga ang function ng n local ani nga function, meaning to say maski unsaon nimo add aning n diri sa 1, ang n mausab lang diring dapita. So i-print nato ang value ni n diri ha. So n is equal to in increment function, n is equal to %d, no? What's the value? The n. So slash n, no? So isulat po nato ang kung say value ni n una. In increment n is equal to n, no? Then after int n is equal to n, no? So atong isulat unsay value ni n daan, then ato ang add-on og 1 unsay value niya after adding 1 to the value. Then sa diri nga area si increment atong tawagon si increment kay wala man siya i-return, so ing aniyo nato pagtawag. Wala tay i-assign nga variable, ing aniyo lang pagtawag kay kaning si increment version 2 wala siya iduga nga ay ibalik nga value. So passing n to the function n, so silbi murag mag-expecta nga dugangan og 1 si n, pero ang mahitabo diri after incrementing n by 1, so i-print ato si n. Int n is equal to in main function int n is equal to the value of n. So may expect nga madugangan og n diri, madugangan og 1 si n diri. So in increment 1 is equal to 2, so true. Increment 8 is equal to 9, true. In int function, the value of the function passes is 1, di ba? Si n is equal to 1 man to. Atong si n nga atong gibasa gikan sa main. Then sa increment function, si n becomes 2. Pero pagbalik sa main, na-expect nga si n nahimong 2, but still si n nahimo siya og 1. So mo ni ang pasabot nga kaning variable diri nagpasa ra ka og value sa function, pero dili kato siya ang variable nga imong gi-modify kay si n diri is local to this function. Bahala kung saan nimo add si n diri sa sulod, mausab ang value within this function only. But pagbalik diri sa main, kaning si n kung sa may value ni n which is 1 kani 1 na gyapon siya, no? So this is defining function without, this is a procedure actually. The procedure takes a number and tries to modify the number by adding it by 1, but the calling function does not affect the value of n plus 1. It is still the old value 1. I think that's all for the day. The video is too long and getting bigger. So thank you very much for listening. I hope you learned from this video class. Goodbye.